bipeta bajibi kali babipa tula kujituku ni kujituku province ni province territoire ni territoire bijikabi mushindu wakwela mpata na sha nukubwa chupungu chibiji bobo ase chupungu cha kumpala to kufele bipeta chupungu chibiji londa bipeta mushindu tibikalanga na bienda tusangi jibo mu province wa Kasai. Province wa Kasai ilebo dekese tujimu province wa Kasai dekese biapaluka makumichi temene mwanda mukolo mbipesha Félix Antoine Tshilombo kujipana batu ya Congo Démocratique baba kumwelele menji bwa kumuni mushindo kumwelele tuchi mutu bondo twabu ni bamutu munyima kuji Moïse Katumbi ujami kani biapaluka machijengu katoba itanu Martin Fayulu yapaluka machijengu ibiji bajabalonda ba bikala bambaka changani bijengu pashisha tutubwele mu Kasai ilebo Kasai ilebo Félix Antoine Tshilombo muchi munene biafaluka makumi chitema ni bitanu kanu jikumi mwana muteketa mutu munyima kuji Moïse Katumbi biafaluka manu bisatu kanu chijengu ni nai pashisha Martin Fayulu biafaluka machijengu ni nai bajibalonda bambaka changani bijengu tubwele paluka sa mu province wa Sankuru tusangi jibo mu Lusambo Félix Antoine Tshilombo muchi munu mubanda mukuno kabanje banyana bipeta bito kubya faluka makumi chitema kanungu ki sambombo mutomunye mukuji Moïse Katumbi bya faluka machijengu katoba kinayi Martin Fayulu bya faluka machijengu kanungu kibiji bajibalonda bambaka changana bijengu ni bijengu mwele mu province wa Sankuru Losambo ville Félix Antoine Tshilombo biapaluka makumi chitema mwana muteketa katoba makumi mwana mukulu ni nai bamutu munyi mukuji Moïse Katumbi biapaluka manuchi mwasi katoba no makumi abiji ni sambombo Constant Mutamba biapaluka machijengu katoba kibiji ni bashipashisha Marie José Ifoko biapaluka machijengu katoba jikumi ni satu bajibalonda bambaka changananu bijengu ni bijengu Mathieu Mujibangu bimbimwa bia kubipeta biji bikalipa toka kuseke nukulu wa Kasai province wa Kasai ni province wa Sankuru ni toremeshi bwa se malabo aja manai bipete biko bikala ni chakumuna mushindo bobu kulonda katufiche benatanda mushindo bipete bikala bipa toka biji biya ndambu province ni province territoire ni territoire nukupikala buni chakusanyishi bipete bibyons ni bikala mujama fuku makumi asatu numwa amwenji utujinao eu ani mujali mijilo kumpaleji njikale seni ni chakupa tula bipeta byons kajibu wakulu seke kunukulu Kasai muji musanga teta kwa mlana mutu jikimbulanda ku photo bijibi banda mukunu wakabanje banyana mbimanyebwa ni bijibi kala bifuongo loko mumbuwa mbimanyebwa nukutu atenda ndambu bana ba Congo Démocratique ni bamanya nyande yonso patoka kajibana ba Kasai munene musanga teta banchukwele mayi mu vinyo banchukwele njitala mu michima yabo bobo ase bipeta bijibi patoka kujituku echi mbwa Kasai mujimo musanga teta Mathieu Mujibangu mbaye lingomba la seni ezai kosala na banzi ete sey kopesa longonia na lingomba la seni bana baso ba ekolo Congo Démocratique pambate ezali eleko eye moto na moto azali komi yeba esika ya ye kolandisama lolenge bapona kiye na engumba na territoire na groupement na secteur ezalo kati ya ekolo moto na moto azali kolanda ekomeli nkasa ezali pene pona kozwa bilembo soko tozali kotala misala ya boye eseke total sete seni esali mosala mokasi mosala moeseni mosali mozabi ba otosi pe bofandisi demokrasi ya katikati na moto nyonso kolandisa mabilembo yebise kolanda bituka bike candidat numéro 20 azali kolonga bituka bisusu candidat numéro 3 aza kolonga tokei candidat numéro 21 moto na moto esika e base ya ye evandisaki misisa azali kolonga na pete pe toza komona yango ndenge sene ezali kolakisa bongo tozali kokema malembe kino maso makosalema kasi Wivini Diata bandeko balingi ete basosola na nkota pe ya Kikongo bayeba lelo makambo masalemi pe masakolami lolenge kani awa au centre Bosolo pesa bango Bosolo boyo Matone mingi mpangi mache mulibambu masonga penza betuke na centre Bosolo mingi penza na commune ya Gombe kisika kuvandaka Athénée kisika kele Athénée de la Gombe kisika seni mekusa vandisa penza mambo nyonso to penzungu ya kulamba
ya kumonisa bisalu Benefona sabati bantu mepona na bizunga mingi bizunga nyonso beme katoka kupona na kati ya mbanza na kati ya Republika katika ya Kongo bubu yai senike kusabimisa mbala mosi ya bengi na kati ya kutero na kati ya Babilona beno senike kusabimisa ya nyonso na mpwasa peta monisa beno mingi penza tumepona kizunga ya Kwango na Kwango betu mepona discover mpongo na Kwango mingi penza na popoka baka kuna muntu ya ntete mebima na binduika penza Félix Antoine Tshisekedi na binduika makumi nana na sambanu kuluta makumi iya na ivwa muzola tuba muntu ya zole mekusa munana na popoka baka nani ina Martin Fayulu mekusa kuma na zole na kumi na mosi kuluta makumi iya na ivwa ya tatu Justin Mundekerenza yani mekusa baka ya tatu na nkatu tope mpavana kuluta makumi tatu na tatu ya iya set kikuni alime kusabaka nkatu tope mpavana kuluta makumi zole na zole ya tanu Adolphe Muzito nkatu kuluta kumi na nsambwadi ya sambanu Rajabo Tebabo andi penza mekusa monena penza na nkatu kuluta kumi na sambanu na nima ya yani mekusabaka Moïse Katumbi na nkatu kuluta kumi na tatu Beta sabisa na belo ti ba meku sabaka mingi penza na Kongo na Kwango na kizunga ya Kwango na popoka baka. Betu ke katuka pana betu meku na mingi na Kwilu. Na Kwilu mingi penza na ville ya Bagata. Bagata ya ntete meku sabima Fayulu. Martin Fayulu meku sabula penza muntu ya ntete na kumona yani na makumi sambanu na nana kuluta kumi na mosi mpangi mache. Ya zole Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na makumi tatu kuluta makumi iya na tanu ya tatu Moïse Katumbi nkatu tope mpavana kuluta makumi tanu na nana ya iya Pasteur Ngalasi Agre Kurisinia nkatu kuluta makumi zole na nana na nima Adolphe Muzito nkatu kuluta nkatu tope mpavana na Ivoire yome monana mingi penza na ville ya Kwilu na ville ya Bagata na kizunga ya Kwilu kuna bame kusamonisa penza mutini bame kusapona kansi bame tendula mutini be pona kabana Bagata mutu yantete me kusabakama Martin Fayulu ya zole Félix Antoine Tshisekedi ya tatu Moïse Katumbi ya iya Pasteur Ngalasi ya tanu Adolphe Muzito ya sambanu Constant Mutamba betu mekatuka pana na kizunga ya Kwilu mingi penza na Bagata betu mebikana kaka na Kwilu muzola tuba na Kwilu kansi betu mekwenda mingi na ville ya Gungu na Gungu kuna ya bampanya betu bapende mekusa monisa tiba ponaka na kumona penza na Kwilu na kizunga ya Kwilu mingi penza na ville ya Gungu muntu ya ntete mekusa bula penza na makonga ya mingi to muzola tuba matonsi ya mingi Adolphe Muzito mekusa mata mekusa bima ntete penza ba ponaka yani mingi penza na Gungu Adolphe Muzito na binduika makumi nsambwadi kuluta makumi tanu na tanu ya zole Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na binduika makumi zole na nsambwadi kuluta makumi nana na sambanu Martin Fayulu ya tatu na nkatu tope pavana kuluta Ivoire ya iya Moïse Katumbi nkatu kuluta tanu Pena nima Pasteur Ngalasi Kurisinia Agre nkatu kuluta nkatu na tatu yina pesa mekusa monisa penza Kwilu mingi penza na Gungu ba ompe mezabisa tivin beto pona kampanyi Mathieu na kumona ba kupona makusa salama mutini ba kwenda na babilo bubu ya nyonso mebima na mpwasa ba mesuka pana ve beto bigala na Kwilu mingi penza na ville ya Kikwit bana mayumbu kuna penza na mayumbu ya ntete ba mekusa monisa penza Martin Fayulu mekusa baka na binduika makumi iya na iya kuluta nsambwadi makumi nsambwadi na nsambwadi ya zole Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kasi beta na monisa penza binduika makumi tatu na zole kuluta makumi zole na mosi Adolphe Muzito mevwanda ya tatu na binduika kumi na sambanu kuluta nkatu tope mpavana na tatu Moïse Katumbi mekusa baka penza ya iya kuluta iya binduika tatu kuluta makumi Ivoire na nsambwadi na nima Pasteur Ngalasi na nkad na mosi kuluta makumi sambanu na tatu na ville ya Kikwit kuna penza monisa penza bana ya Kazamba bana ya commune ya Lukolela
Nzinda, Lukemi, Kazamba, Kanzombi, pe na simu ya Kwilu, ba openza mezabisati, ba ponaka. Ba mekusa pona penza ya ntete na kivili ya Kikwit, mpangi mache, ba mekusa tela masam na ba ponaka mutu ya ntete penza, Martin Fayulu, kuna ya Kikwit, penza bandimaka, na kupona penza, ya binduika mwa kululuta ya mingi, na makumi iya, mpangi mache, mepesa ntete ndinga. Ya solo, Jedon Mutombo, nali kozonga mukepa na okuna na masini, pesa ngai bilembo ya Engumba Mokonzi Kinshasa, to bandi na circonscription ya Moamba. Pesa biso, bilembo lolenge, bilekaki, na circonscription ya Moamba, ban Engumba Mokonzi Kinshasa, basengi yango. Na Moamba, to kei kotala, lolenge kani, e sakola maki pe baponaki. Pene na bato, nkoto, moko, kama libwa tukumitano kama misato tukumisatu na motoba bango baponaki pe baponaki moto ayambo oya bimina bilembo bike bilembo tukumwambe tukumitano na mine likoli ya mokama ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wana tozali na Kinshasa 3 Moamba osima ya ye tomoni Martin Fayulu na bilembo libwa tukumitano na mine likoli ya mokama pe sika isato ezali Moïse Katumbi na bilembo sambo bakisa tuku sambo na moko likoli ya mokama soko tolongwe na Moamba toke na funa bana ya funa balobi bango pe basengeli kolakisa po ete Engumba Mokonzi Kinshasa eye balolenge maso malekaki toke na funa na sima ya kosala maponomi masalemaki omia tuku mibale sanza ya zomi na mibale mobukoto ebale tuku bana isato tala bilembo funa bana ya funa baponaki esika ya yambo na bilembo bike tuku mwambe na sambo tuku misato na libwa likoli ya mokama ezali Félix Antoine Tshisekedi na sima na ye ezali sika Moïse Katumbi na bilembo motoba tuku sambo na moko likoli ya mokama na sima ezali bongo Martin Fayulu na bilembo misato na sima yango tuku mwambe na misato likoli ya mokama soki nazoko benga likoli ya mokama nali français babengaka pourcentage yango bako benga likoli ya mokama sika bango basato balandani na funa se lobi loleki totalaki changu tokei changu yango wana atako changu akiti mwa moke tomoni changu aponamaki penza moto ayambo na bilembo tuku motoba na mwambe tuku mwambe na mita likoli ya mokama ezebongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuna tozali sika na changu ezali Kinshasa 4 tolongwe kuna moto mibale ekomaki sika Martin Fayulu na bilembo tuku mibale na isato likolo ya libungutu na mitano na mokama yango etalisi ete bilembo bie bisakolamaki mpona Martin Fayulu na sima ye nde ezalaki Moïse Katumbi moto misato lelo lukunga pe alakisi biso lelo lolenge kani maso malekaki na nzela lukunga Kinshasa 1 na nzela lukunga tuku mwambe na mibale tuku motoba na mibale likoli ya mokama Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na lukunga na kei kuna au kati Engumba Mokonzi Kinshasa bana lukunga ba simbaki eleko ya bobongisi molulu mwaponanga iponanga pona mokonza mboka ndakisa mokeli mibeko Eliezer Tambwe Mposhi azalaki na kati ya lukunga tobosana te Samuel Mbemba Kabuya Tanda bango bana basimbaki lipinga tope coordination ya molulu mwaponanga iponanga ya mokonza mboka kati na Engumba Mokonzi Kinshasa talaka bana lukunga tuku mwambe na mibale likoli ya mokama bongo moto mibale ezaki bongo Moïse Katumbi bilembo mwambe tuku libwa na mine likoli ya mokama ya misato Martin Fayulu azana bilembo motoba tuku mine na libwa likoli ya mokama omoni soko sangisi bilembo biso bia Engumba Mokonzi Kinshasa bizaye komema yo oyeba molongi ya yambo ya babale ya basato pamba te batikali kuna moya kokende mosika na bango ezali te bilembo bizaye mwa libungu tulu nde tozali wana basato baza kobeta mondenge ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali Moïse Katumbi ezali Martin Fayulu kasi bilembo ya bango bizali kolandena pe yango nde ezali kosukisa epai wapi moto na moto lolenge baponaki ye na maponomi mayema salemi yango so tokomi wana toza kozanga te kotalisa te ezaleli elamu elingomba ya seni ememisika po ete moto na moto ata kozali na ndako ata kozali na nzila RTNC ezali kosakola
ngonga na ngonga po ete bino banso boyeba soko ezali kosalama lolenge loye ezete po bana ekolo Congo démocratique bazali kati ya engumba bazali na bituka bazali bipai na bipai bayeba ete ezali lolenge bango moko baponaki lolenge bango moko balubolaki bakambi babango se bilo yoko na yoko eye bilembo bisanganaki ezali kotinda na nzela masini tokeya ata kona poto na mokili ya poto tongoni pe kuna lolenge kani ba congolais me bazwami kuna na poto ndakisa na ekolo ya Amerika tokei na Canada to baluki mwa moke to baluki to na Belgique tokei na France eza na Afrika ya ngele o kata mabele ma Afrika ya ngele wana pe ezali mbala yambwa utongai na botama na ebite ndeko prince wivini jata asiri do Congo soko ba congolais ba tobenga kabande kwa biso ba diaspora ba ko biko kata mabele poto soko basi ba pona to peza mbala ya Mathieu Mujibang musango kumpala ujibana ba Congo démocratique ba sono matunga menyi ni chakusungula muna mujitunga ja France jitunga ja Belgique jitunga ja Canada États-Unis d'Amérique na Afrique wa kunshi basombere mu matunga mushinu jibikala basungula ni bilonda shilimu ya kumyanda anyama wa kumeya jubikala baleja bajinti sanga jabu ba kumuna bwase mwanda ujumika luwenzeka musango wa kumpala ni uju ushale mu mifundu ya bana balitunja Congo démocratique kibwa lukai bipete bikala bipatuka ani bipete bikala bifila kujiseni bia aba bonso babikala basungula mu matunga menyi atokufuma kutela apa pete bwani kaju kajene kakena kikala kulto bwashingani bwase bonso bwabo bakajiba ikusungula mu buji kajiji bonso kakukala bwa mwana na shumwa to nitoremeshi bwase masungula mako ikala ni chakulwa echinjikasi dijikere pinye bwa kumuna mushindo kulonda bwa kumuna bwa kupinga shimyandi yonso mu bulonga tupire mu muchimenga cha Kinshasa ani mitu ja Congo démocratique tujiba jumone na mushindu kayuji masungula menjibu muja mafuku makumyabiji amweji wa chisumunena chijemu chitu kinachechi menjibwa mu mabilo byonso mushindu jumikala ukengela ni bipete bijiseni mwikala ufilampi njeu bijibikala bwa kumuna mushindu kukepeshela bana balitunji bonso kufile butoka bwanu kunyimo kwa bamana kupa tulibyo bien bipeteku kakukaje bantu bajibimana ni to meme chakaji munene byakaji byakanana to bijibikela bwani nyukuzu bwatu bajitwa mei bipete bajibe bipatula mu mushindu wana aba bonso bajiba monene kabien bi basangi sheto muchikoni chikale cha kubifila ba petangila wa kuikumuna mushindu wa kuleje myandi ya kajibi kala ne chijichileje bwane bajibi kala bachumuna bobo apikabe kaba na bito ibika tutulwa bunyi kaji mukabunyi ani muchukoso Mathieu Mujibang jibi kala se bana ba Congo démocratique bamanyane tujantunga ja Congo démocratique jitunga jikwabu jijumwa kuikala netu byakananga na bujitunga eji kajena kuto nuku jija kumasungula ani jija kusungula jijika jileja jishikamishi jangalata wazi unjetu ja Congo démocratique tuloka tutulomba ni tuko kantema ya bana boso ba Congo démocratique bwani tujibasu jitalala joji jitalala ejuju mikalu jikeba nseni bwa musango okumpala Mathieu Mujibang kache masungula to ajishe mujitunga eji mushiji mucha binu bibijini chi sambo bini biji jukuni mwa numwa ni jukuni mwanda mukulu kati tubashi kumune cha bwene chito cha bifeta babileje jituku territoire ni territoire secteur ni secteur ville ni ville bioso mbwa chingani mbwa aba bonso bene tubitwa ndumbi batukunye me ato meme chali mona bien pa meme mvu muchimuna mu territoire wakabeka mwanga nani muchimuna kuluseka lwa mami mvu muchimuna mu Kasai central to bien su bajiba village patoka bwani kunyimo pika baka kufila bipete byandekeji kakukaji jelanga na jamei ani ndururu kai kaji kunashi kiboluka tuko kantema ya bana baitoje Congo démocratique londai twetu tujuku bwa kumuna mushindo kunupeshe bipeta ebi tunumvije mu myakulu inu junumvu byakanana bumunji ngakulema basome kuchafa masam bajiba ndona kana maladi wa shin bajiba ndona bushima wa balengel bajiba ndona basombele kuseka lwa lomami mumwene jitu bajiba ndona kusankuru bajiba tulonda Mathieu Mujibang ya solo soko moto asali eloko ya malamu esikeli kopesa epe matondi wivile jata na banzi okopesa pe maboko na lingomba la seni pamba te maitomoni ezali ya yambo okati kola biso Congo démocratique mpangi Mathieu Mujibang yoke mbala ya ntete na kumona na isi na beto seni na kusala bisalo mutindu yai na kumona ti bantu na isi ya banzenza ya mbala ya seni mebuya
okuma vene be bantu kupona be bantu na Congo yambala bantu kele bansi ya banzenza Amerika Afrika ya Sudi ba unyo simeku sapona bitfona tombola bene bena seni matondo mingi na kumona benza mutini be meku sapona muso ya telema seni bisalo ya mbote na kumona Afrika ya Sudi mingi penza Amerika Canada France Belgique ba meku sapona bisika beke le seni vous avez nzambi usakumuna bene yambala mwana nyonso ke zingaka na mputu ngefona pona mpangi Jessica Basele nzambi kusakumuna elingo bete nzambe apambola bino nzambi anubeneshe boss mumbanze Jessica Basele akoboya te mwana iso kuzaba faza suka no bini nzambi kusakumuna be mwana nyonso ya insi yakena ba insi ya banzenza donc mwana nyonso congolaise nyonso yakena France yakena Belgique bafona pona tuba melo bango pe na chiluba mwana iso inzi ya banzenza mwana insi nyonso yakena insi ya banzenza mwana insi nyonso yakena insi ya banzenza muke mutike bakupuna très content. On continue ici au centre Bossolo, on poursuit. On a fini avec la proclamation des résultats partiels pour cette journée de mercredi 27 décembre 2023. On a suspendu. On va continuer demain avec d'autres résultats, d'autres circonscriptions électorales. J'ai vu le chef Fumu Difima Bols. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Je l'ai vu ici. Chef, bonsoir. Bonsoir. Je viens de lire sur votre macaron, c'est écrit CONATC. Observateur national. Observateur national. Alors, dites-moi, vous avez observé ces élections. Votre rapport à mi-parcours. C'est d'abord les félicitations à la CENI, parce que je considère que j'ai été quand même à la CI à l'époque, donc de 2003 à 2011. Je voudrais les féliciter parce que j'ai été moi-même au niveau de suivi de nos bases locales jusqu'aux élections. Voir que le bureau local, dans le bureau de vote, à la fin vous sort le bulletin avec non seulement les chiffres de chacun, cela est déjà un réconfort. Et voir également tel que le déroulement s'est fait, qui permettra à chacun d'avoir ses résultats, c'est aussi bon. Parce que, bon, à l'américaine, je crois que même vous-même on le sent, que vous êtes encore à l'américaine, c'est ce qui est bon. Et, mais dans le jeu, je suis satisfait parce que je trouve qu'il y a un équilibre dans le jeu de terrain. Et même qu'on sent que dans chaque province, il y a également les acteurs principaux qui chacun se sont battus pour exprimer leur visibilité au profit de leurs candidats que chacun portait. Que la paix soit, je crois que le tout se passe en bonne et due forme. Nous sommes à un taux de compilation qui augmente presque. J'ai vu qu'on est à 9 millions, mais quand je regarde les taux de participation avec les 40 millions attendus, 40 millions attendus, ouais. Donc je me dirais certainement nous allons nous pointer vers les 15 millions comme votants. Et donc quand on est déjà à 9 millions, c'est qu'on approche. Et c'est bon, je crois que les choses se passent très bien. Le tout, c'est de continuer à toutes les autorités traditionnelles, de continuer à veiller sur la paix au niveau de nos entités et éviter les rumeurs, parce qu'effectivement, les spéculations viennent souvent quand la compilation commence. Mais je crois que la première compilation, chacun a chez lui. Chacun, en tout cas, dans son quartier ou dans son territoire, dans son secteur. C'est ce qui fait la beauté de cette élection. La beauté de cette élection, c'est que chacun sait que moi, dans mon territoire, je prends Kassangoulou. Je sais que là, en tout cas, il y a eu tel candidat. Maintenant, quand je vois dans la compilation Kassangoulou, ça veut dire automatiquement je compare à ce que j'ai. Et tant que ce sont des réalités de ce que nous avons, et donc il faudrait tout simplement maintenant inviter les populations à comprendre que nous sommes, comme nous appellerons, fin match. À la fin du match, c'est... Je suis tenté de vous poser la question de savoir, comme vous le dites, oui. Chacun a ses résultats dans son téléphone. Oui. Ce qui a fait la beauté cette année, c'est qu'Internet n'est pas coupé par rapport aux années, aux processus précédentes. Quand on a vu Kassangoulou, et quand vous avez comparé à votre téléphone, est-ce que c'est le même résultat? Je dis, il n'y a même pas comparé au téléphone. Parce que, vous savez, je dis, les processus passés, 2006, 2011, 2018, c'est que même ce qu'on prenait là au niveau qui était affiché ou parfois n'était pas affiché, il fallait attendre la compilation. Ce n'est qu'à la fin, quand on vient proclamer, que chacun commence à vérifier. Est-ce que ce que j'ai est conforme? Or ici, ce qui est affiché,
permet en fait de suivre la compilation par rapport à ce qu'on a. Kassangoul en termes présidentiels, c'est ce qui a été fait. C'est comme ça que nous attendons le provincial et le national en termes de législatives. Déjà, ce qui est affiché ici montre clairement que les choses sont sur rail. J'ai suivi par exemple dans les cas de certaines irrégularités, en termes par exemple du Congo central, bon, je n'en ai pas vu en dehors par exemple d'un bureau qui a ouvert à 6 h et à 17 h il ferme. C'est quand les gens sortent des champs qu'ils apprennent à voter et on a quand même voté. Et quand ils courent, c'est fermé. Ou des bureaux qui ont eu des batteries vers les 16-17 heures en baisse parce qu'ils doivent continuer les opérations. Donc les votes, enfin pas les votes, l'impression de différents résultats qui se retrouvent avec des batteries en panne, mais que la population a apporté des batteries de motos. Nous avons des batteries et les groupes électrogènes ont été apportés. Il y a eu une contribution de la population, un apport qui est visible. Et donc je pense que c'est que je suis en compilation et c'est que nous avons réellement. C'est le Conseil du Congo central. Alors, chef Foumou, vous êtes chef coutumier. Le chef coutumier, c'est le sage. Oui. C'est le papa de tout le monde. Je voudrais que vous adressiez un message de paix parce que le temps de la campagne est passé. C'est vrai que pendant la campagne, il y a eu des pics. L'élection est arrivée. Le temps de l'élection est passé. Nous sommes pendant la compilation, la proclamation des résultats provisoires. Et je voudrais que vous lanciez un message de paix à tous ceux qui vous suivent. Ce que je peux dire, c'est que nous sommes tous aujourd'hui fans de football. Hier, nous suivions nos matchs sur nos propres terrains. Hier, nous suivions des matchs au stade de Camagnola où chacun disait non, touche, non, arbitre, monité. Aujourd'hui, nous suivons au niveau international un certain match qui voudrait qu'avant le match, que le joueur se salue. Et qui voudrait qu'à la fin du match, gagnant et perdant se saluent, même s'échangent de maillot. Mais aussi, il y a un élément qui voudrait que quand l'arbitre n'a pas vu, il se retire pour aller voir sur, comment on appelle ça? VAR. Oui, l'écran là. Ouais. Pour s'assurer que, est-ce que c'est ce que je veux réellement? Et ce que je veux ici aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est-à-dire ce que nous avions eu, aujourd'hui nous sommes là en train de suivre le réel résultat qui correspond à ce que nous avons. Et donc, ça ne sert à rien de s'alarmer. C'est vrai, la RDC a 26 provinces. Et nul ne peut se dire, moi, de par ma province, je vais prendre la République. Non. On sent qu'il y a des coalitions. Il y a des joueurs précaires, il y a des joueurs définitifs. Chacun a acheté des joueurs pour appuyer sa campagne ou pour appuyer son match. Le match va prendre fin, la récréation est déjà finie. On compte le point, que la population soit dans le calme. Je voudrais plutôt inviter tous les chefs coutumiers. Nous sommes reconnus dans la Constitution. Nous avons la responsabilité de la cohésion, la responsabilité de la paix dans nos communautés. Nous devons rester dans le sang-froid pour continuer à enseigner cette sensibilisation, pour demander à nos populations de rester calmes. C'est un match, c'est fini. Le Congo reste, le Congo doit exister. Allons de l'avant et nous attendons du prochain président qu'il puisse prendre en compte l'autorité coutumière dans son rôle de cohésion nationale, de cohésion provinciale, de cohésion des communautés, socle de développement de ce pays. Merci, chef Foumou Difima Bolts. Merci beaucoup. Sauf si vous avez un petit mot en Kikongo. Kwa bambuta ba Congo central, kwa ba Congo, ba Wonsono. Lutomini landa, kukutwena, bataboge la vo Bosolo. Bosolo bisongide la Kerika. Kerika kimambu. Batande tuteta jyo kutukatula mwanzi. Kuku mo batagirika makulu tutomini landa. Koma lutan solo lo konso muntu vwiri papier diani. Papier do ditakusonga nkia poinze na yako. Ko bata songa kuku beno lo feti vuanda konso territoire konso secteur mutala. Est-ce que matomene kibeni mo mena yetu. Mais bon si tulandiri betu makulu bon si kibeni ba yirikiri mo tutalanda kuku ma province mankakampi mata yirika. Kalukala ntimati yako ntika ile ndifuako Kongo kale ndifuako fumunzambi kakala yeno bisimbi byelusimba Kongo jakala davuanda youtuka ndiatulu yansi batande president ya Kongo betukulu situ ansimba pasivo katuyirikira nsi yetu nzambi ensambu zakala yeno kiambote keno bamfumu benukulu lukala batelema lulonga nkango ntika ifweko bisimbi bikala betelema ntika ifwako ntango ya Kongo yefwe matondo.
Allez, merci, chef Fumu Difima Bols. Je vois, vous êtes toujours ici. On aura encore le temps de discuter un peu plus. Mesdames et messieurs, on a fini pour cette journée du 27 décembre 2023. Nous étions très heureux de vous tenir compagnie depuis le centre Bossolo, le centre La Vérité des urnes. Ici, on est en train de compiler, proclamer les résultats partiels de l'élection présidentielle pour l'élection présidentielle 2023. Avec tout le plaisir et tout le bonheur, je vous retrouve demain pour la suite. Bonsoir et au revoir chez vous. Je laisse la place à Sandra Nyangui pour le journal La Grande Édition de 20h. Bonsoir chez vous.